Hello everyone, Namaste. This is Manjushri from Shweta's collection. Wish you all a very warm welcome to Shweta's collection. 3-piece suit দেখাও মঞ্জুশ্রী গরমে পরার মতন। তো খুব সুন্দর সুন্দর 3-piece suit নিয়ে এসেছি, ভীষণ ভালো, সবই বাজেট ফ্রেন্ডলি প্রাইসে। সো দিস ইজ নাম্বার 1। এটা দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর, 100% পিওর কটন মানে একদম জয়পুরি কটনের মধ্যে এই রকম সুন্দর প্রিন্ট। সাইজেস অ্যাভেলেবেল 42, 44, 46 অ্যান্ড 48। দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর দেখতে। একটু ফ্রন্টটা দেখো, এখানে স্লিভস দেওয়া আছে, এটা হলো ব্যাক। প্রচণ্ড সুন্দর, খুবই ভালো প্রিন্টটা। এবং এর সাথে রয়েছে এই প্যান্টটা তো তোমরা জানোই, তাও আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। ফার্স্টটা আমি একটা দেখিয়ে দিই, पहला वाला मैं जो पैंट दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये पैंट बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे इसका लेंथ भी 37-38 होगा, ठीक है। सो दिस इज द पैंट। यहाँ पे पीछे इलास्टिक भी है, सामने यहाँ पे धागा भी दिया हुआ है। भीषण सुंदर देखते पैंटটা, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही सुंदर। दिस इज द पैंट एंड विथ दिस इज द ब्यूटीफुल दुपट्टा। জাস্ট দোপাট্টাটা দেখো, 2.5 মিটারের দোপাট্টাটা আমি একটা খুলে দেখাচ্ছি, সব তো খোলা সম্ভব হয় না, ভিডিও বড় হয়ে যায়। সো দিস ইজ দ্য দুপাট্টা। তো দিস ইজ দ্য লুক, बहुत ही সুন্দর, बहुत ही प्यारा सा है। दिस इज द लुक, बहुत सुंदर। এটা হলো পুরো সেটটার লুকসটা। সো জাস্ট সি, মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান। হিয়ার ইজ অ্যানাদার ওয়ান, ওয়াও, জাস্ট সি, बहुत सुंदर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। 60x60 जयपुरी कॉटन के ऊपर यहाँ पे इतना सुंदर, जस्ट देखे नाओ कि সুন্দর, মানে স্যুটটা ভীষণ সুন্দর দেখতে। এবং এর সাথে এটা হলো ফ্রন্ট, এটা হলো ব্যাক, জাস্ট মানে ভীষণ সুন্দর দেখতে। এবং এর সাথে এখানে রয়েছে প্যান্ট এবং এর সাথে রয়েছে এই সুন্দর দুপাট্টাটা, জাস্ট ভীষণ সুন্দর দেখতে। अगर आपको पूरा स्टिल पिक्चर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको स्टिल पिक्चर भी भेज दूंगी। लेकिन ये बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हो, बहुत सुंदर, भीषण सुंदर देखते। दुपट्टाटाও ভীষণ সুন্দর, ঠিক আছে। জাস্ট দেখে নাও, ভীষণ ही সুন্দর দেখতে। জাস্ট ভালো লাগলে একটা স্ক্রিনশট দাও আর পাঠিয়ে দাও 7003581589। এটা হলো একটা ভীষণ সুন্দর। এছাড়া আরেকটা আছে, সেটা দেখাচ্ছি। এইটা দেখো, জাস্ট ভীষণ সুন্দর, এটা আর একটা কালার, ভীষণই ভালো দেখতে। জাস্ট দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর। এটা হলো ফ্রন্ট, এটা হলো ব্যাক। যেখানে যাবে পরে যে নিজের ফার্স্ট অফ অল ভীষণ কমফোর্ট ফিল করবে। আর এটার থেকেও বড় কথা হচ্ছে যে এটা হলো একটা মানে একটা ভীষণ গ্রেসফুলনেস আছে এটার মধ্যে, बहुत ही सुंदर है ये। और इसके साथ है ये दुपट्टा, जस्ट सी, बहुत ही सुंदर। ये तीनों मैं अभी जो दिखाई, इसकी प्राइस है जस्ट ₹900 है इसकी प्राइस। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में सेम प्राइस। अगर आप 2 लोगे तो फ्री शिपिंग हो जाएगा, लेकिन अगर आप 1 लोगे तो ₹50 आपको शिपिंग देना होगा। सो शिपिंग जो भी हो, ऑफलाइन में भी जो लोग ले रही हो उनको 900 देना पड़ेगा। ऑनलाइन में जो ले रही हो उनको, अगर आप 2 लोगे तो फ्री शिपिंग। 2 प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट ऑफ श्वेता's कलेक्शन लोगे तो फ्री शिपिंग हो जाएगी। अगर आप 1 लोगे तो आपको ₹50 शिपिंग चार्ज देना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू आर वॉचिंग मी इन फेसबुक, प्लीज लाइक me and follow my page, and if you are watching me in YouTube, please like, share and subscribe my channel। চলি আজকের মতন, টাটা।